Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Devan Sulistya Rahman. I'm from English Educational in UIN Raden Mas Said, Surakarta. Today I'm going to discussing about evaluation, authentic assessment, taxonomy Bloom, procedural construction test, and the last table of specification. The first one is evaluation. The final stage of language testing is known as evaluation. Evaluation is the process of concluding learning outcomes. In this case, the teacher as the task giver must determine student by giving grades. Jadi tahap akhir dari pengujian bahasa ini seringkali disebut dengan evaluasi. Jadi arti dari evaluasi adalah bagaimana seorang guru mampu memproses dan menyimpulkan sebuah hasil dari belajar siswa. Dalam hal ini juga guru harus memberikan sebuah tes yang nantinya akan diberikan sebuah nilai untuk siswa. Function of evaluation, I think have three function. The first one in learning, the second is teaching, the third is in research. When in learning, jika dalam pembelajaran, saya rasa fungsi evaluasi ini sangat beragam. Yang pertama bisa untuk mengukur kemampuan siswa dan dapat memotivasi dalam pembelajaran siswa. When in teaching, kalau dalam pembelajaran atau pengajaran, evaluasi ini dapat berguna untuk seberapa sih efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah mampu memberikan motivasi baik kepada peserta didik, dan apakah bisa memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. And just in research, kalau dalam sebuah research, saya rasa evaluasi ini hampir-hampir menjadi bagian yang sangat pokok ya, karena setiap penelitian itu pasti harus memiliki evaluasi, karena tidak mungkin penelitian itu dapat selesai begitu saja tanpa adanya evaluasi. Artinya penelitian harus memiliki tahapan-tahapan evaluasi yang mungkin sangat banyak. For the tools of evaluation, I think evaluation have two tools. The first one, test and non-test. When on test, saya rasa kalau dalam tes ini, sebuah bentuk evaluasi ini bentuknya adalah written ya, atau sebuah tulisan. Sedangkan untuk non test itu bisa berupa sebuah observation, interview, and questionnaire. Yes, we move to authentic assessment. Yes, authentic assessment is an assessment that significantly focus on measuring student learning process related to the behavior, knowledge, and skill. Therefore, teacher must assess student skill using performance project and portfolio assessment. Kalau dari authentic assessment itu sendiri adalah sebuah bentuk penilaian yang mencerminkan siswa yang mampu mengeksplor dunia nyata ya. Artinya guru memberikan kesempatan besar, memberikan sebuah penilaian yang berkaitan dengan perilaku, pengetahuan, serta keterampilan anak peserta didik yang mereka didik. Jadi penilaian ini saya rasa sifatnya adalah menilai sebuah keterampilan siswa berupa kinerja proyek dan asesmen portofolio. Yes, characteristic of authentic assessment. I think the first one is involves a real world experience, and the second during the learning process and end of learning process, and three is self-assessment. Four is continuous, the five is integrate, the six is for feedback, and the last one is transparency. Taxonomy Bloom, yeah. Taxonomy Bloom is built by Benjamin S. Bloom, and
his friends, of course, they have a perspective that evaluation before taxonomy Bloom is very conscious about the memory of student. Jadi taxonomy Bloom ini dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dan teman-temannya. Mereka memiliki sebuah anggapan bahwasanya evaluasi yang dilakukan sebelum taxonomy Bloom ini muncul adalah selalu mengutarakan hafalan dari siswa. Jadi Bloom dan teman-temannya membuat sebuah penilaian baru berupa kognitif, taksonomi kognitif dan afektif. Yes, and the first Bloom just give two option. This is a cognitive and affective. But before that, Simpson give a new perspective. This is he add a psychomotor on this taxonomy Bloom. Jadi sebelumnya Bloom ini memberikan dua ranah, yaitu kognitif dan afektif. Kemudian setelah itu Simpson menambahkan ranah baru, yaitu berupa psikomotor. Maka dari dua periode ini disebut dengan Bloom lama dan Bloom baru. Kalau Bloom lama adalah hanya terdiri dari kognitif dan afektif, namun kalau Bloom baru ini berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Taxonomy Bloom have two level. This is hot and large. The first is we start from low order. You can look in this picture. On low order is from remembering, understanding, applying, and then from high order is analyzing, evaluation, and creating. Jadi ada dua level dalam taxonomy Bloom ini. Yang pertama adalah low order dan high order. Yes, when in cognitive, we can look in this coda. This is using a she. Jadi untuk ranah kognitif ini kodenya adalah she, seperti yang ada di tabel di samping ini. Itu seperti hanya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. And then the affective, he have a coda and using a coda A. Jadi untuk afektif ini menggunakan kode A yang seperti halnya di tabel samping ini. Itu adalah menerima, merespon, menghargai, menganalisa, dan karakterisasi menurut menilai. Bisa kalian baca di tabel ini. And then on psychomotoric using code P. Jadi dalam ranah psikomotor ini menggunakan kode P, P1, P2, P3, P4, P5 yang seperti halnya di tabel ini. And then procedure conducting of test. Yes, the first tutorial, the first one we have making a planning test. On the planning test, we to prepare a question types and numbering of question and then difficult level. After that, we can preparing for test. It can be a question, instruction, and answer key. And then number 3 is treat the test. And after the test is to prepare. The next step is to try the test by basing the validity test. Validity shall refer to extent to which the test reflect the curriculum. Jadi pada tahap 3 ini adalah menyesuaikan, menganalisa apakah tes ini sudah memiliki sifat seperti kurikulum yang diterapkan, seperti itu. And the last one is evaluation test. From this evaluation, have an aim of measuring how far the student abilities are when taking the test. So jadi pada evaluation test ini bertujuan bahwasanya kita harus meneliti sejauh mana sih tes ini mampu dikerjakan oleh seorang pelajar. Apakah terlalu sulit atau terlalu mudah dan sebagainya. Table of specification.
The specification table, or we can say test blueprint, is an overview of the scope and content of the material to be tested. Jadi tabel spesifikasi ini, atau mungkin biasanya kita sebut dengan test blueprint ya, merupakan gambaran yang ruang lingkupnya ini berisi materi-materi yang akan dibuat untuk ujian. Tujuannya adalah untuk memberikan atau menentukan seberapa sih level soal yang akan dibuat, sehingga diharapkan dengan adanya table of specification ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada siswa. Oh, saya harus belajar ini. Oh, saya harus belajar ini. Tapi tidak terlalu spesifik ya. Kalau spesifik ya sama aja bohong ya. Seperti itu. The function of table of specification, the first is quickness or quickness in reading question to be complied, and number 2 is the question whether will produce question that are in accordance with the purpose of the test, and the 3 and the last one, different question which will produce relatively the same sets of question in terms of the level depth in terms of the scope of the material being asked. And the condition is the first represent the content of the curriculum to the test, and second is component are detailed, clear, and easy to understand the scope of the material, what number of question and the form of the question, and last one is question can be made according to indicator. Reading specification table. I think this is it can be a school name, education unit, subject, and then class semester, and reference curriculum, team allocation, number of question, teacher competence, standard and basic competence, and study material, question indicator, question form, and the last one, question number. And you can look at the example of table of specification in this my behind course. Yeah, and this is example of table specification. Finally, everyone, I think enough for me from this discussion. I think very much mistake for me, and thank you for my lecture, Ms. Justi Arini, for this attention. Please, you can give me comment and like. Thank you very much. We'll come back again on the last test. Thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.